अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुआ है और मैं होस्ट हूँ लाइट अप विद शुआ की। आप के लिए मैं कुछ रिट्रीट्स और वर्कशॉप्स ला रही हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसमें शामिल होंगे। मेरे साथ एक मेरी बहुत ही अज़ीज़ गेस्ट हैं और मेरी दोस्त भी हैं और ये कुछ कहना चाहेंगी मेरे प्रोग्राम के बारे में, मेरे काम के बारे में, और ये मुझे बहुत अरसे से जानती हैं। तो आप इनकी कुछ जो इज़हार करेंगी, इनकी कुछ राय भी है मेरे बारे में, कुछ इज़हार करेंगी मेरी स्किल्स के बारे में। तो वो आप प्लीज़ सुनिए और देखिए कि आपको लगता है कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर आप हमें आगाह करें इससे। तो जी प्लीज़, वेलकम टू लाइट अप विद शुआ। और आप बताइए कि आपको ओवर द इयर्स कैसा महसूस हुआ है या आपने क्या गेन किया है मेरे राब्ते से, मेरी काउंसलिंग से, मेरी स्किल्स से। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर में रहती हूँ, मेरा नाम शहनाज है। पहले तो मैंने जो गेन किया है वो एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है जो बचपन से चल रहा है, क्योंकि हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। थैंक यू। लेकिन वो एक अलहदा चीज़ होती है। फ्रेंड्स आपके और भी होते हैं जो ज़िंदगी में आपके लिए बहुत प्यारे भी होते हैं, लेकिन शुआ के साथ ये है कि ये सिर्फ़ एक फ्रेंड नहीं है, ये एक एडवाइज़र, एक हीलर, और मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी में मतलब ये एक बहुत हमेशा बहुत पॉजिटिव रोल एक प्ले करने वाला बंदा है कि जब मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे भी हुई, तो मैंने सिर्फ़ एक कॉल करनी है। हम लोग हालांकि बहुत दूर हैं, ये अमेरिका में होती हैं, मैं लाहौर में होती हूँ, लेकिन एक कोई प्रॉब्लम आई है, वो फिज़िकल हो, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो, तो शुआ इज़ जस्ट अ कॉल अवे। और उसमें ये कि तो आपको महसूस होता है कि अच्छा चले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मैं अभी रिट्रीट भी ला रही हूँ, ठीक है, और उसमें यह है कि योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू मैंने आपसे भी कई दफ़ा मर्तबा कहा। अभी मैं नहीं पूछूंगी कि इन्होंने वो किया या नहीं किया, लेकिन मुझे काइंड ऑफ पता है कि ये करती हैं, फॉलो करती हैं। और रेकी हीलिंग भी मैंने इनको भेजी है, बल्कि शायद हमें वो आज ज़्यादा टाइम है हमें, तो शायद मैं इनके ऊपर करूँ भी वो। तो उसके अलावा आपको क्या महसूस होता है कि लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है इस रिट्रीट से, जिसमें मैंने काउंसलिंग भी थोड़ी सी करनी है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी करवानी है और योगा ब्रीदिंग उसमें भी ये करवानी है है। कि वो कम से कम ये सीख जाएंगे कि उन्होंने खुद को कैसे लेके चलना है। सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हीलिंग, हाँ। उसमें शुआ आपको अगर सिखा रही हैं कोई चीज़, तो शुआ ने वापस चले जाना है, या शुआ ने अपना और मसरूफियत होती है। कोई भी इंसान हमेशा आपके साथ नहीं रहता आपको बेहतर करने के लिए। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को वो खुद बेहतर करे। तो ये आपको इस काबिल कर देंगी कि आप सोचना शुरू हो जाएं और आप अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढ लें। हाँ, मकसद तो ये है कि आप खुद हाँ, कफील हों। खुद कफील। तो मैं एक हीलिंग का मेरे पास स्किल्स हैं, और ये माशाल्लाह खुद भी पढ़ने लिखने वाली एक खातून है, और अपना माशाल्लाह अच्छा, हमारी वाकई फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है, और शायद इसीलिए अच्छी है कि हम उसको पढ़े लिखे तौर तरीके से भी चलाते हैं, और एक हम सेंसिबली सोच विचार के बैलेंस रख के अपनी घरेलू ज़िंदगियों को और अपनी बाकी की ज़िंदगी को बैलेंस रख के हम चलाते हैं। तो ये बैलेंस कैसे आप करते हैं? दोस्तियों में भी बैलेंस होना चाहिए, ज़िंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए, क्या ख्याल है? बैलेंस के बगैर तो आप एक जानवरों की तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे ना। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या ही नहीं फ़ायदा। है। हाँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली हीलिंग का प्रोसेस जो है वो आप ही ने करना है, मैंने सिर्फ आपको, क्योंकि मैंने, बताना है, हाँ, सिखाना है मैंने कि किस सिखाना है। तरह। मेरे इंटरव्यूज़ हैं, लाइट ऑफ विश्वा प्रोग्राम है मेरा, जिसमें मैं बहुत मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू करती हूँ कॉन्शियस लिविंग और पेरेंटिंग पे, यानी कि बाशऊर तरीके से आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उसके ऊपर रिसर्च है मेरी। और उसके अलावा आप वालदैन कैसे हैं और आपको कैसा होना चाहिए, या दूसरे वालदैन से सुन के आप कैसे और ये सीखते जो हैं। है ये फ़िज़िकल हेल्थ से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो।
تو اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گی اس کے علاوہ، اور اینی تھنگ ایلس دیٹ ہیز ہیلپڈ یو؟ کوئی آپ کو اور کوئی چیز ایسی جو، ایک تو کنورسیشنز ہیں ہماری، وہ تھیراپی کی طرح ہو جاتی ہے، کاؤنسلنگ کی طرح ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ شعا مجھے ہر دفعہ یہ گائیڈ نہیں کرتی کہ یہ پرابلم ہے تو اس کو یوں کر لو یوں کر لو. شعا مجھے اس طرح سے میچیور انہوں نے مینٹلی کر دیا کہ میں اپنے پرابلمس جو ہیں ان کے سلوشن خود ڈھونڈتی ہوں. اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو پرابلمس نہ ہوں. جی بالکل. ہر طرح سے، بچے، گھر، ہسبینڈ، فیملی، تو آپ کو یہ سارے زندگی ساتھ چلنی ہے، یہ چیزیں پرابلمس آنی ہی آنی ہے. ہم ہیلتھ پہ بہت ڈسکس کرتے ہیں، ہم میڈیکیشنز پہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ اپنا اظہار کچھ کرتی ہیں، میں اس پہ میں ایکچولی ہماری کنورسیشن ہوتی ہے. اور آپ اگر کوئی ایک اور چیز آپ نے کہا تھا کہ آپ انڈرسٹینڈ کرنا ایک دوسرے کو، سننا. سب سے بڑی چیز ایک ہے سننا. میں ان کو بہت غور سے سنتی ہوں کیونکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں. یہ مجھے غور سے سنتی ہیں، میری اوپینین کو یا میرے کامنٹ کو یا میری جو بھی میں ان کو رائے دے رہی ہوں یا میں ان کو کوئی ایڈوائز کر رہی ہوں، تو وہ اس کو سن کے ایک دم سے رد نہیں کرتی ہیں، لیکن اس کو سن کے تھوڑا سا اس کو دیتی ہیں اسپیس کہ اچھا کیا شاید یہ میرے لیے بہتر ہو. سوچنا چاہیے نا آپ کو، کوئی بھی ایڈوائس مل رہی ہے آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور جب آپ سوچتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اگر وہ چیز آپ کو نہیں بھی سوٹیبل لگ رہی تو بھی آپ کو اس کا کوئی مل جاتا ہے، کوئی اور راستہ مل جاتا ہے. سوال جواب سے بھی آئی کوشچن یو، میں کہتی ہوں اچھا تم نے کیوں سوچا یہ کرنے کا، پھر آپ کہتی ہیں کہ اچھا بھائی میں نے یہ سمجھا تو کیا خیال ہے تمہارا، تو میں نے کہا میں ہوتی تو ایسے کرا. مطلب ایک دوسرے سے کنورسیشن کرتے ہیں. کاؤنسلنگ بھی اسی کو ہی کہتے ہیں. اور میں بھی ان کے جو یہاں کا ان کا تجربہ ہے، ان کے ماشاء اللہ بچے ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کا سسٹم ہے بہت اسٹیبلشڈ ہیں، تو اس سے میں بھی ان سے، ہم ایک دوسرے کو ایکچولی سپورٹ بھی کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ویز. بٹ تھیراپی کاؤنسلنگ وہی ہوتی ہے جو آپ ایک دوسرے کو ایسا سہارا دیں جو ہر وقت کے لیے نہیں ہوتا. ہر وقت اسپون فیڈنگ نہیں ہم کر سکتے، لیکن ان کا اظہار یہ کرنا کہ ہاں اگر آپ یہ ریٹریٹ میں آتے ہیں یا میری کسی ورک شاپ میں آتے ہیں تو یہ ایک میرا ایک دوست کے ناطے تو ہیں ہی، اور ہر کوئی دوست تو نہیں ہوتا جو آتا ہے، لیکن آپ کو میں صرف یہ انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک اپنے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اپنے ساتھ کنیکشن کے بہت سے طریقے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، اور ہم مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں، کشمکش میں ڈلے رہتے ہیں. تو اس کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں ایجوکیشن لی ہے، میں نے پریکٹس کی ہے، اور میرا بایو جو ہے وہ آپ اس میں اس کی ڈیٹیلز میں آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. اور باقی رابطے کے لیے آپ کو ویب سائٹ سے اور دوسرے جو آپ کے پاس بروشورز ہوں گے آپ اس سے لے سکتے ہیں. تو اینی تھنگ ایلس بیفور، اس سے پہلے کہ ہم اینڈ کریں، کچھ اور کہنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مسئلے کیسے حل کریں گے. تھینک یو سو مچ، شکریہ.